अस्सलाम वालेकुम। आज हम दी बैट शॉ स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये शॉ स्टोरी लिखी है रशियन प्ले राइट एंड रशियन राइटर एंटन चेखोव ने। बहुत ही मशहूर ये उनकी शॉ स्टोरी है। बड़ा ही गहरा थीम इसके अंदर हमें मिलेगा जब हम इसको अभी बहुत जल्दी हम इसका जो स्टोरी है वो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो जब मैंने एक ड्रामा देखा था टेलीविज़न के ऊपर, मुझे वो बहुत ही अट्रैक्ट किया था। उसका जो मैसेज था, उसका जो थीम था। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने लिटरेचर पढ़ा, जब मैंने रशियन लिटरेचर को पढ़ा, तो तब मुझे ये स्टोरी मिली। और तब मुझे ये एहसास पता चला कि वो जो बचपन में मैंने ड्रामा देखा था वो असल में इसी स्टोरी पर ही मबनी था। स्टोरी शुरू होती है और हमें ये पता चलता है कि एक बैंकर जो हैं वो एक शर्त को याद करते हैं जो कि 15 साल पहले जो थी, जो शर्त लगाई गई थी। शर्त कैसे लगी थी? एक पार्टी हो रही थी बैंकर के घर में। बैंकर जो था वो बड़ा ही को अमीर बंदा था। और फिर डिस्कशन ये शुरू हुई कि ये जो डेथ पेनल्टी है यानी सज़ाए मौत, क्या ये अच्छी है या हमेशा के लिए कैद हो जाना, या 14 साल या 15 साल की ये जो कैद है ये अच्छी है। तो बैंकर ने कहा कि ये जो सज़ाए मौत है ये अच्छा तरीका है किसी मुलजिम को सज़ा देने का। तो वहीं पर एक नौजवान वकील भी मौजूद था उस पार्टी में। वकील ने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। और वो ये उसने ये शर्त लगाई। उसने ये कहा कि मैं, अगर मौत एक तरफ हो और एक तरफ उम्र कैद हो, तो मैं उम्र कैद को ही चुनूंगा। तो वहाँ पर शर्त लग गई। शर्त क्या थी? शर्त लगी वकील और बैंकर के दरमियान। शर्त ये थी कि अगर वकील 15 साल कैद में गुजार लेता है तो उसको बैंकर 2 मिलियन रूबल्स इनाम में देगा। शर्त जो थी वो लग गई। और लॉयर जो था, जो वकील था, उसने शर्त को मान लिया। पहले 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 तो जो वकील था वो बड़ा ही लोनली, यानी अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस करता था। और अपना वक्त जो था वो ज़्यादातर वो गुजारा करता था पियानो बजाने में। और बाद में उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। इवन कि उसने शराब पीना तक छोड़ दिया। फिर उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दी और अपने आप को एजुकेट करना, यानी अपने आप को तालीम देना उसने शुरू किया। सबसे पहले उसने लैंग्वेजेस यानी ज़बानों की किताबें पढ़ी। और फिर उसने मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी, साइंस के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, फ़िलासफ़ी के ऊपर और दूसरे मज़ामीन के ऊपर। पहले 4 सालों में आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उस वकील ने सिर्फ पहले 4 सालों में कुछ 600 के करीब उसने किताबें पढ़ लीं। फिर उसने गॉस्पेल यानी बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और उसने जो जितने भी मज़ाहिब हैं इस दुनिया के, उनकी हिस्ट्रीज़ को पढ़ना शुरू किया। फिर उसने केमिस्ट्री की किताबों को पढ़ना शुरू किया, फिर मेडिसन की किताबों को। और आखिर में उसने विलियम शेक्सपियर और लॉर्ड बायरन को भी पढ़ना शुरू किया। यानी आप ये समझ लें कि वो जब लॉयर, जो वकील था, जब वो कैद में था 15 साल की कैद में, तो उसने सारा वक्त अपना किताबें पढ़ कर ही गुजारा। अब हुआ कुछ यूं कि जो बैंकर था जो कि बाहर मौजूद था, उसकी जो किस्मत थी वो भी डामाडोल होना शुरू हो गई। और उसको इस बात का एहसास होने लगा कि अगर वो ये शर्त हार जाता है और अगर उसको 2 मिलियन रूबल्स देना पड़े तो वो तो दिवालिया हो जाएगा। तो बैंकर ने ये फैसला किया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं कमरे में दाखिल हो जाता हूँ और इस जो वकील है इसको मैं मार डालता हूँ। यानी वकील अगर मर गया तो शर्ती मैं जीत जाऊंगा और मैं लोगों को कहूँगा कि वो जो वकील था वो कमरे में ही मर गया, वो अपना वक्त नहीं गुजार सका और उसने खुदकुशी कर ली। इस तरह का मैं कोई बहाना कर लूँगा। लेकिन जब बैंकर गया उस कमरे में उस वकील के करीब, तो उस
نے بینکر نے دیکھا کہ جو وکیل تھا وہ سو رہا تھا، اور اس وکیل کے ساتھ ایک رکا پڑا تھا، ایک پیپر پڑا تھا، اور پیپر کے اوپر یہ والے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جب بینکر نے اس کاغذ کو اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ وکیل نے اس کاغذ پہ یہ لکھا کہ جب میں اس کمرے کے اندر قید میں تھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو پیسہ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جو آخرت ہے، آخرت میں جو نجات ہے وہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے میں آپ کے جو پیسے ہیں 2 ملین روبلز، اس کو میں بالکل بھی قبول نہیں کرتا۔ تو جو بینکر تھا وہ بڑا خوش ہوا، اور بینکر نے کہا کہ میں تو بچ گیا ہوں، اور اس نے وہ ساری جگہ، وہ جو کمرہ تھا وہ آنسوؤں میں لپٹ کر چھوڑ دیا۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اس بیچارے وکیل کو مارنے کے لیے آیا تھا، اور یہ دیکھو کاغذ پہ کیا لکھا ہوا پڑا ہے۔ تو جس دن 15 سال مکمل ہونے تھے تو وکیل نے کہا کہ دروازہ کھولو، یعنی وکیل کے اپنے ہی کہنے پر دروازہ کھول دیا گیا، اور وکیل 15 سال کی شرط مکمل ہونے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی شرط سے ہار گیا۔ یعنی وہ 15 سال ابھی مکمل پورے نہیں ہوئے تھے کہ وکیل کمرے سے باہر نکل پڑا اور وہ شرط ہار گیا۔ جو بینکر تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو کاغذ تھا، جس کاغذ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ہے آخرت کی، نجات کی، وہ جو کاغذ تھا وہ اٹھایا وہاں سے اور اس کو لاک اپ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور یہیں پر یہ جو سٹوری ہے دی بیٹ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے، اینٹن چیخوف ہمیں یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں اس شارٹ سٹوری کے ذریعے کہ دولت جو ہے وہی سب کچھ نہیں ہے، اصل چیز پڑھائی ہے، اصل چیز پڑھائی اور مذہب ہے، اور ان سب کی تعلیمات ہمیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے موجود ہیں، اور اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں اپنی آخرت کی پلاننگ کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جتنا وقت ہم نے زمین پر گزارا، جتنا وقت ہم نے دنیا میں گزارا، آیا ہم نے کس طرح سے گزارا اور ہم نے کون کون سے کام کیے، ہم نے سارا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور یہی اینٹن چیخوف ہمیں بتانا بھی چاہتے تھے کہ جو ویلتھ ہے، پیسہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز ہے تو وہ آخرت کی نجات ہے۔